नमस्ते दोस्तों। आज हम 2 वे 3 वे एंड 4 वे स्विच कटिंग बोर्ड देखने वाले हैं और ओपन करके देखेंगे इसके अंदर क्या है। मुझे मालूम चला इसके अंदर रेडियम भी होता है हमारे बोर्डर साइड के लगाने के लिए। तो चलते ओपन करके देखते हैं। तो पैकेट ओपन कर दिया। ये हमारा 4 वे स्विच बोर्ड है। इसके अंदर क्या मिलता है देख लीजिए। क्वालिटी भी अच्छा है, प्राप्ति कंपनी का है। ये है हमारा मेन चीज़ रेडियम इसके अंदर लगता है। इसी तरह दोनों साइड में एक टेक्नीशियन लगा के देखेंगे। ये 4 स्क्रू मिलता है। ये है हमारा 3 वे, इसके अंदर भी सेम है स्क्रू एंड रेडियम। ये है हमारा 2 वे का, इसके अंदर 72 रेडियम। तो अच्छा कंपनी है प्राप्ति, आप लोग ले सकते हो। ये आसानी हो सकता है हमारा घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी हम लोग वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स हमारा वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो बेंगली में मैं कवर करूँगा, बेंगली ऑडियंस के लिए। हाँ, नमस्कार बंधुरा। तो আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে যে জিনিসটি নিয়ে কথা বলবো এটা হলো গিয়ে A-Way 2-Way 3-Way অ্যান্ড 4-Way কাটিং সুইচ কাটিং বোর্ড প্লাস্টিক। তো দেখে নিন, এটা আমার এখানে 2-Way 3-Way অ্যান্ড 4-Way আছে। ওটা তার খুলে দেখা যাক কী আছে এটার মধ্যে। কভার খুলে আমরা আগে রেখেছিলাম। তো এটা হলো গিয়ে 4-Way বক্স। 4-Way ভিতরে এইভাবে কাটিং পাওয়া যায়। 4টা সুইচ লাগাতে পারবেন বা দুটো চকেট দুটো সুইচ লাগাতে পারবেন, যেটা আপনার সুবিধা হয়। এটার ভিতরে আমরা পেয়ে যাব দুটো স্ক্রু অ্যান্ড রেডিয়াম। যেটা ম্যাজিক জিনিসটা হলো আমাদের রেডিয়াম। এই রেডিয়ামটা এখানে লাগিয়ে রাখলে রাতের বেলা আমাদের গ্লেজ দেবে অন্ধকারের মধ্যে। ওটা অনেক সুবিধা হলো। 2-Way-এর মধ্যেও আছে অ্যান্ড 3-Way-এর মধ্যেও আছে, সবটি বক্সের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। কোয়ালিটিটাও ভালো, আপনারা নিতে পারেন প্রাপ্তি কোম্পানির প্লাস্টিক কাটিং বক্স, আমরা যেটা বলতে আর কি সুইচ কাটিং বক্স। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো আপনারা আমার ভিডিওটা লাইক করতে পারেন, শেয়ার করতে পারেন, সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আরও নতুন নতুন জিনিসগুলো। তো থ্যাংক ইউ বন্ধুরা।